ଏବେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପାରାଦୀପ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଘରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧାରଣା ଓ ଅନଶନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସହିତ ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଗତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଘର 2ଟି ପ୍ୟାନେଲରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ 6 ଜଣ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ଗୌତମ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଲାଇ, ଉପସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। এবং আমার বিভিন্ন যে দাবি লা সংঘর মানে বিজনেস উপরে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমি সবুটা সহযোগ করবে কিন্তু ব্যবসায় ঠিক ভাবে চালব এবং সমস্ত মালিক যে ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন ভাল নাই আর ট্রিপ না তাপরে সে বিশেষ আলোচনা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমার म्युनिसिपालिटी चेयरमैन बसंत भाई आमर प्राय 30 लाख ऊर्ध्व टंका आसोसन उन्नति से आज आमको ये कर सांसन कर गले आर्थिक नवेदन मालिक भाई मैंने एकजुट होते आम सब चीजर समाधान कर मोर आशा। आगामी पदक्षेप मालिक उन्नति करने आम जहाँ दरकार आम ता करूँ। आम विभिन्न प्रकार जो ट्रिप्र अच्छी प्रोब्लेम अच्छी से ट्रिप्र प्रोब्लेम सल्व करूँ। संघर भी किसी इंटेरियर प्रोब्लेम अच्छी से गुड़ा भी आम सल्व करने चेष्टा करूँ। विभिन्न अनुष्ठान में पार्किंग आमर आज पर्यटन गोटे ये 10,000 ट्रक अच्छी कि कौन पार्किंग ना तो आम चेष्टा करूँ। अलरेडी मुझे पारादीप पोर्ट चेयरमैन सहित एमपी सहित जाए डिस्कसन करी टाइम नहीं कि आम भावुते जेसी तरफ आम जा डिस्कसन कर समाधान करने चेष्टा करूँ। आमर नवनिर्वाचित जो मैंने सभापति आमर गौतम कुमार नायक एवं अन्य जो मैंने कार्यकारी सभापति एवं तांकर संपादक कोषाध्यक्ष समस्ते आज शपथ नेले जे आसंता 2 वर्ष धरिकी से माने ये संगठन को परिचालना करेंगे। ये संगठन को श्रृंखलित संगठन भावरे संगठन आगे जो आह्वान गुड़िक अच्छी ताको किभली मुकाबला करेंगे। वर्तमान प्रकृत में एठी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन जरिया से गोटे दाबी उपस्थापित करने को चाहिए जे ट्रक रखापी एक पार्किंग प्लेस आवश्यकता अच्छी जोटा पारादीप बंदर तुरंत एक पार्किंग प्लेस करूँ एवं से अଯଥା जोरिमाना करिकी क्षति आड़क न नौ जो बॉडी गुड़िक अच्छी से जदि आमर सहायता ने आमर सहयोग ने तेणु सांसद भाव जनप्रतिनिधि भाव मोर मध्य दायित्व अच्छी मो अंचल किभली भाव व्यवसाय बढ़ लोक आगु को जीवे तेणु से स्वार्थ पाई जिला प्रशासन बंदर कर्तृपक्ष संगे आलोचना करिक एक बुझामणा करा जायकि निर्दिष्ट भाव एक आलोचना वातावरण सृष्टि करिबा मु एक माध्यम बनी पारिबे। पारादीप सुमंत स्वाईं रिपोर्ट न्यूज प्राइम ओडिशा।